insécurité a barika bonyani be Mali kɔnɔ bi. Ni muso ka kɔnɔ tiɲɛ cayara san'a ka furu. Cɛ dɔw fɛnɛ be fɔlɔ Ala ma denkisɛ dilan u farisogo la. Miroir a fɔ dungariba jaflela I kaɲi o I maɲi I jaabi bɔ dungare kan. Wa ni ye jɛmukan ye min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus jabarani kan araba o araba. Jɛmukan in jiraba aw la sa o ye a denmuso n'a balimamuso Umu Bayi ye ni a kanuba b'a wele ko Umudi Pilenba. Ayiwa n balimaw aw kana sɔn abada nin jɛmukan in ka tɛmɛ aw kan. Barisabu jamana kɔnɔ ko a kungun a ɲɛɲɛ gɛlɛya mun bɛ anw kan mun bɛ se ka kɛ a nɔgɔyaba ye dungariba in bɛ to ka kuma o de kan a yɛrɛ ɲuman kɔrɔmatigɛli tɛ dɛ a kana sɔn abada jɛmukan ka tɛmɛ aw kan a y'a sɔgɔlen to. Vision Plus jabarani lajɛbagaw aw ni ɲankuma. Aw balimamuso an'aw denmuso an'aw muso an'aw ni mɔgɔmusow ni a bɛɛ lajɛlen. Ni dɔw k'a ma ko Umu Bayi dɔw yɛrɛ ko Umudi Pilen. Ayiwa an filɛ an ka émission mandi kɛnɛ de kan bi tuguni n'o de ye émission Miroir ye. Bamananw yɛrɛ ɲimana dungare jalajɛlan. Ayiwa an ka émission tako 7nan de ye nin ye. An ka bi thème kolo ka girin dɔɔni dɛ. Awɔ an ka bi thème kolo ka girin dɔɔni yɛrɛ tɛ dɛ. An ka bi thème kolo ka girin kosɛbɛ dɛ. Ni n ko kosɛbɛ kun jumɛn na problème min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi min kɛlen ka cɛw kamana gan ka musow kamana gan ka denbatigi bɛɛ lajɛlen kamana gan bi n'o de ye an denw ka kalankɛbaliya ye jamana in kɔnɔ. Ani Umudi y'o de fɔ dɛ n ko émission Miroir la jafilɛlan bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. Awɔ misali la n'i ye dungare ta ka I yɛrɛ lajɛ I b'i yɛrɛ de ye o I tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ e b'i yɛrɛ de ye. Wa Umudi tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ dɛ. Ne b'o de fɛ kuma bɛɛ n ko Umudi tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ. Umudi bɛ jogow de fɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ye jogo min kɔnɔna na. An ka bi thème a b'an ka école datuguli hukumu kɔnɔna la. Barisa k'a daminɛ an ka capitale kɔnɔ fo ka bɔ an ka capitale kɔnɔ ka taa an ka région bɛɛ la école datugulen bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ wagati bɔ. Ayiwa sa école in datuguli f'an ka faamuya k'a fɔ a da man di maa si den kelen na. Awɔ école datuguli an ka denmisɛnninw ye a da man di denbatigi si la kuma tɛ jamana yɛrɛ ma. An b'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ kuma n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɔlɔ cogo di. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ jamanadenw de kama. Problème min bɛ jamana kɔnɔ problème min bɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka wuli k'o de kɛlɛ. N'a fɔra ko école ka datugu yɔrɔ kɔni école datuguli tɛ faamaw tɔɔrɔ
an ka tiɲɛ fɔ dɛ awɔ faama caman bɛ yen bi u denw tɛ kalan na an ka jamana in kɔnɔ caman denw bɛ dugu jamana wɛrɛ de la k'u ka kalan kɛ yen fɛn tɛ minnu somɔgɔw kun dun se tɛ minnu somɔgɔw ye dun ekɔli datugulen don olu de ye an ka bɔ Bamako kɔnɔna yɛrɛ la sisan an ka taa région kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko région kɔnɔ an ka nord yanfanw ni yen côté yanfanw fɛ jihadiste kɛlɛ ni ko wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ mankan minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ fagaw ni kirikarakiriw a bɛ san damadɔni bɔ yen kalan jijalenba tɛ ekɔlisow datugulen don a nana kɛ sisan nɔ minnu bɛ kalan na yen denmisɛnnin minnu bɛ kalan na yen dɔw bɛ 7e 8e 9e na ekɔli datugura u ka kalanko jɔra a dɔw somɔgɔw bɛ Bamako yan nɔ a kelen-kelennin dɔw bɛ ka bɔ o yɔrɔ la ka n'u somɔgɔw dɔw fɛ yen Bamako yan nka sɔrɔ man ca ten sɔrɔ man bon ten jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ jamana in gɛlɛya dɔn dɔɔni bɛ minnu kun ni balimaden bɔra aw ka dugu la ka na kɔrɔkɛden kɔrɔmusoden balimaden kɔni ka bɔ dugu la ka na e fɛ yen e denbayatigi e fɛ yen nɔ ka n'a sɔrɔ e taw fɛnɛ bɛ ka don u bɛ ka bɔ u bɛ ka don u bɛ ka bɔ mais u bɛ ka don tɔ ninnu jɛfɛ ko tɛ mɔgɔw ma chance sɔrɔ ka don ka bɔ kɛ olu ta datugura yɛrɛ de olu kana n'i ye balima ɲuman ye n'i ye sindi ɲuman ye i bɛ k'i taw don sira min fɛ e b'i balima ta fɛnɛ lata o sira de fɛ i balimaden mana na i tɛ se k'a minɛ k'a bila sokɔnɔna la ten o e m'i ta k'a bila sokɔnɔna la ten e tɛ se k'i kɔrɔkɛden ta k'a bila sokɔnɔna la ten e m'i ta k'a bila sokɔnɔna la ten i tɛ se k'i kɔrɔmuso den minɛ k'a bila sokɔnɔna la ten k'a sɔrɔ i ma ko kɛ donc f'i fɛnɛ ka réagir mais ni sɔrɔ bɛrɛ tɛ e ye dun a bɛ kɛ cogo di parce que nin ko in situation kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ ka bɔ u ka dugu la ka na musomanin minnu kalannen don dɔɔni minnu éduqués don dɔɔni n'u nana olu bɛ ka don baarakɛdenya de la awɔ denmisɛnnin caman bɛ ka bɔ nord yanfan côté ninnu fɛ ka na sisan nɔ u bɛ ka na baarakɛdenyaw de kɛ a dun b'a sɔrɔ u bɛ 7e 8e 9e na bangebagaw aw yɛrɛ k'a jateminɛ dɛ o tɛ den ka avenir dontɔ ye bɔgɔ la wa barisa mɔgɔ t'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ problème min na bi den minnu bɛ ka kɔn u ka kalan ma den minnu bɛ ka bali u ka kalan na mɔgɔ b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ jamana in sauvebaga dɔ tun bɛna bɔ olu la mɔgɔ b'a dɔn président bɛna bɔ o dɔ la min bɛna se ka jamana bɔ ni problème na wa mɔgɔ b'a dɔn o denmisɛnnin ninnu na ministre bɛna bɔ o la min bɛna Mali bɔ problème na wa mɔgɔ b'a dɔn o denmisɛnnin ninnu na min bɛna kɛ ala bɛna sababu min dayɛlɛ min den min ye min bɛ se ka Mali situation résoudre mɔgɔ t'o dɔn État an b'a fɔ État tɛ k'a jɔyɔrɔ fa mun na État bɛ jamanadenw de kama n bɛ misali di aw ma est-ce que aw b'a kalama k'a fɔ jamanaden fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'i ka impôt sara i b'a kalama o i t'a kalama o i bɛ k'i jɔyɔrɔ fa i ka impôt sarali la mun na ni commerçant nana n'a ka feerefɛn ye État bɛ somme dɔ de di a ma a kan ka min sara a ka impôt
impôt saraliko la ayiwa commerçant b'a ka feerefɛn feereli min kɛ a kan ka impôt min sara ale b'o sɔngɔ de da a ka feerefɛn kan k'a feere bon anw jamana kɔnɔ mɔgɔw minnu n'anw bɛ sanni kɛ anw bɛ an ka dɔɔni min bɛ fara o kan dɔrɔmɛ kelen ni fila minnu bɛ fara o kan n'an bɛ sanni kɛ ni o ye anw fana ka impôt sara dɔ de ye c'est pour vous dire que malien bɛɛ bɛ i kalanna i ma kalan i bɛ impôt sara mais i b'a sara n'i ka sara cogo de ye donc ni bɛɛ bɛ impôt sara jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw kan ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de d'u ma barisa u bɛ yan anw de kama anw y'u ta an ka hakɛw ɲɛnabɔli de kama ni jamana ɲɛmɔgɔw ni écolemètres ma se ka bɛnkan kɛ yaasa an ka den minnu bɛ so kɔnɔ u ka kalanko kana don bɔgɔ la c'est que état tɛ k'a ka baara kɛ awɔ ne y'o de fɔ n ko ne Umdi ne tɛ kuma ne b'o fɔ kuma bɛɛ n ko Umdi tɛ kuma Umdi tɛ sɔn kuma ma o ne bɛ na ni dungare de ye bɛɛ b'i yɛrɛ filɛ dungare in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'i ka cɛɲumanya n'i ka cɛjuguya dɔn a kɔnɔna la ayiwa dungare in lajɛli kɔnɔna la n'i nan'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ayiwa Umdi tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ dɛ ayi ne tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ ne bɛ i jare yiri la donc état k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ k'u ka baara kɛ an bɛ min ɲini état fɛ den bɛɛ de ka diɲɛlatigɛ bɛ en jeu aujourd'hui denmisɛnnin minnu tɛ ka kalan en fait denw ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ jamana ka ɲɛtaga de bɛ en jeu barisa jamana jɔli n'a jɔbaliya bɛ anw denmisɛnninw de bolo ayiwa anw denmisɛnninw dun fana ka hakɛ y'an ka kalan de ye n'an ka kalan bɔsira an na c'est que an ka hakɛ ma dafa état ta bɔlen kɔ a la n b'a fɔ n ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la bamananw ko ten dɛ écolemètres n bɛ fɛ ka min yira aw fɛnɛ la aw k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw ka kalan kɛbaliya a bɛ problème bɛ état la mais a problème bɛ anw fɛnɛ la barisa denmisɛnnin minnu tɛ ka taa kalan kɛ bi an yɛrɛ taw b'u la an yɛrɛ ka denmisɛnninw b'an bolo sokɔnɔna la ne ma fɔ aw t'aw jo fɛ dɛ aw b'aw jo belebele fɛ wa aw b'aw ka kɛlɛ la aw b'aw jo kɛlɛ la nka ni problème nana se yɔrɔ dɔ la n'a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛkumu kan an k'an sigi an k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan yaasa kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na an ka taa n'a ye o sira fɛ sinon aw b'aw jo kɛlɛ la dɛ wa aw b'aw jo kɛlɛ a bɛ k'a kɛ aw b'aw jo kɛ aw ka aw jo kɛlɛ kɛ nka a y'a jate minɛ k'a fɔ den minnu tɛ ka kalan bi an bɛɛ lajɛlen taw de b'a la wa an k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ko anw ka tiɲɛni b'a kɔnɔ ni état ta ye barisa état élément caman bɛ u denw tɛ ka kalan kɛ jamana in kɔnɔ dɛ an k'o fɔ k'o bɔ a la dɛ anw de taw bɛ jamana kɔnɔ donc an k'a lajɛ an kana an denw ka avenir don bɔgɔ la mɔgɔ adamaden i koliji bɛɛ t'i sɔrɔ adamaden koliji bɛɛ t'a sɔrɔ donc an bɛ ala de deli an ka jamana in bɛ
situation min na bi an ka denw ka kalanko bɛ situation min na bi Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jamana in jɔli ɲuman Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye barisa mɔgɔ kelen tɛ jamana jɔ dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ jɔ ka fara ɲɔgɔn ka jamana jɔ ayiwa an bɛɛ k'an cɛsiri dɛ an bɛɛ k'an cɛsiri dɛ jamana ko don ok aw ka émission mandi de dun don émission miroir dungare nka ne di tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ dɛ ayi wa n tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ ne bɛ bɔ ni dungare de ye I b'i ja fili a la ayiwa n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ n di m'i tɔgɔ fɔ dɛ n di jogo de fɔ n'i bɛ fɛ ka ɲa ayiwa taa ɲa sira fɛ dɛ ayiwa n'i tɛ fɛ ka ɲa yɛrɛ ne di tɛ fɛn fɔ dɛ o tuma la aw ka émission tako 7 de tun ye nin ye n'o bɛ an ka denmisɛnninw ka kalanko kan an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma ni kɛnɛ wɛrɛ kan Vision Plus TV sanfɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ an suit Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cɛ fara muso kan fɛn fɛn bɛ ka émission miroir suit n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye o kuma la dan de don an bɛ ɲɔgɔn bolo merci. Insécurité a barika bonyanen bɛ Mali kɔnɔ bi ni muso ka kɔnɔ tiɲɛ cayara san'a ka furu cɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen fɔlɔ Ala ma denkisɛ dilan u farisogo la miroir a fɔ dungariba jaflela I kaɲi o I maɲi I jaabi bɔ dungare kan wa ni ye jɛmukan ye min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus jabarani kan araba o araba jɛmukan in jiraba aw la sa o ye a denmuso n'a balimamuso Umunba ye ni a kanuba b'a wele ko Umudi Pilenba ayiwa n balimaw aw kana sɔn abada nin jɛmukan in ka tɛmɛ aw kan barisabu jamana kɔnɔ ko a kungun a ɲɛɲɛ gɛlɛya mun bɛ anw kan mun bɛ se ka kɛ a nɔgɔyaba ye dungariba in bɛ to ka kuma o de kan a yɛrɛ ɲuman na kɔrɔmatigɛli tɛ dɛ a kana sɔn abada jɛmukan ka tɛmɛ aw kan a y'a sɔgɔlen to